I smell discounts. Sige, pili na tayo mga par. Mga par natin yan. Just now. Wow! Dami na. Just now. Yang gatot kaka. Si gatot kaka. Try me daw. Try me. Pili ka tayo mga par. Pili na. Sa fighter na tayo mga par. Fighter. Seeker. Wow. Iba yung Seeker. Seeker. Nice. My blood boils until the day I die. Si Balmung. That's my 260. Yeah. Pa. Sige pa. No worries. Amazing out. Ano pala yan? Oh. Diamond Ball. Let's go. Baka makuha natin yan. 39k. Tuts. Sige na lang guys. Wala tayong magagawa niyan guys. Bibigyan talaga tayo ng walang benefits. Wala tayong magagawa. Ito na lang guys. Baka makuha natin yung collector. Wow! Nye. May discount. 1/4. Change ka sa 1/4. Okay. Five. Sana 157 no? Para 3 tries lang. 157. On skin pa yung nakuha natin. Sayang. Own skin yung nakuha. Diamond. Spend 1. Meron pa tayo pa. Let's spend 1 pa. Oh my god. Oh no. Pag binibigyan naman talaga tayo. So noon. Nakadog siya ng 15,000 diamonds. Ang pinakamalaki 60k? What the fuck? What? Ano yan? Pag may 1, may nakakuha ng 60k. Si Josie. Pangalan niya. Okay, yun na muna mga par.